बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुबा हमेरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार उसके साथ थे। 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता तो उसकी शानो शौकत देख कर मखलूके खुदा चारों तरफ नजारे को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मौजमा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और उसके खादमों की, जो कि यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत ना रही और उस मर्ज का इलाज बहुत किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह उल्मा में से एक आलमे रबानी तशरीफ लाए और नबज देकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है और इलाज तो जमीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदा में काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाब चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर मक्का से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उल्मा ने, जो कि किताबे समाविया के आलिम थे, वहां की मट्टी को सूंघा और किंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें भी जियारत का शरफ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो कभी ना कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो कि हमारी निजात के लिए काफी है। यह सुनकर बादशाह ने उन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलमे रबानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तमीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो और उन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलमे रबानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये खत उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये खत महफूज रखें हत्ता कि सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। और ये कहकर वो बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल के बाद पेश हुआ। वो कैसे पेश हुआ और उस खत में क्या लिखा था सुनिए और अजमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। उस खत में लिखा था कि कम तरीन मखलूक तबे अव्वल खमेरी की तरफ से शफीउल मुनज़बीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद, अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ
اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی برآمد ہوئی اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور وہ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یا جس گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی تو وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ عمارت جو شاہ یمن قبہ میری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہرنے کے لیے گئے تو ابو لیلہ حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ اور وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صالح بائی طبع کو آفرین اور شاباش ہے، سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔